Sa sining adlaw sang paghanduraw sang aton mga minatay, ang Legacy Series Project may yara ginaman nga isa ka espesyal nga presentasyon sa pagdumdum sang handumanan sang aton mga halangdon nga mga katigulangan nga nagdumala sang aton pinalangga nga Victorias. Ako si Konsehal Dino Acuña, updin ninyo ako sa paghanduraw sang mga hinimuan sang aton mga alkalde nga nagtaliwan na agud nga aton sila mapasalamatan sang ila kontribusyon sa pagtukod sining matahom naton nga syudad sang Victorias. Padulong sa karon nga mahimungayaon nga sitwasyon sang aton syudad sa liderato ni Mayor Javier Miguel L. Benitez ang mapisan, lamharon kag may malawak nga pananawan para sa palaabuton sining mahal naton nga Victorias. Dino sa puso nyo. Tuig sadtong 1905 hasta 1909, ang presidente municipal sang Victorias amo si Policarpo S. Ascalon. Sa idalom sang iya pagdumala, nagumpisa ang isa ka monumental nga pagbag-o, ang pagbalhin sang munisipyo halin sa orihinal nga lugar sa Daan Banwa, pakadto sa kasamtangan nga lugar nga nagmarka sang pagsugod sang isa ka bag-o nga era para sa Victorias. Sang 1907, siya naghatag sang 4,000 ka piraso nga nipa shingles para sa atop sang nauna nga Casa Municipal de Magnanod nga nahamtang dira sa duta nga ginhatag ni Don Alejandro Acuña Yapquiña, kun sa diin yari karon nagatindog ang Home Economics Building sang Victorias Elementary School. Sang Oktubre 31, 1907, ginpahimakas ni Presidente Municipal Policarpo Ascalon ang makasaysayan nga pagbalhin sang bag-o nga munisipyo pagkatapos nga ini ginaprobahan ni Gobernador Manuel Lopez. Sang tuig 1907, naitala ang isa ka madako nga pagbaha sa Banwa sang Victorias sa duog nga karon nahamtangan sang Daan Banwa. Ang anay kilala nga Calle Lucero sadtong 1958 ginhingadlan nga Ascalon Street bilang pagdumdum kay Presidente Municipal Policarpo Ascalon. Ang iya katapusan nga palahuwayan yara sa isa ka pamilya nga mausoleo sa publiko nga sementeryo sang Victorias City. Tuig 1909 tubtob 1912 kag 1912 tubtob 1916, ang Presidente Municipal sang Victorias amo si Ricardo Gonzaga. Ginpakigbato niya ang iya madako nga handom nga mabalhin ang Banwa sang Victorias gikan sa kilala naton karon nga Daan Banwa, padulong sa kundiin karon nahamtang ang aktwal nga poblasyon sa duta nga ginhatag ni Senyor Alejandro Acuña Yapquiña. Sa isa ka importante nga higayon, siya nagdaog batok kay Leon Montinola nga nagpakita sang mabaskog nga pagpamatok sa amo nga pagbalhin sang Banwa. Ang iya handom nagsiguro sang maayo nga palaabuton sang Banwa sang Victorias sa iya bag-o nga lokasyon. Ang sadto anay ginatawag nga Calle Comercio sang 1958 ginhingadlan nga Gonzaga Street bilang pagpasidungog kay Presidente Municipal Ricardo Gonzaga. Ang iya katapusan nga palahuwayan nahamtang didto sa Manila North Cemetery. Tuig 1916 hasta 1919 kag 1925 hasta 1928. Sa sulod sang duwa ka termino nga halos may pulo ka tuig ang agwat, si Senyor Segundo de Leon naglingkod bilang Presidente Municipal sang Victorias. Sang Oktubre 27, 1906, si Segundo de Leon ginatasan sang konseho sang Banwa nga magdumala sang pagbalhin sang Banwa sa duta nga gindonar ni Don Alejandro Acuña Yapquiña, bunga sang petisyon nga iya ginpresenta sa konseho gikan sa mga pumuluyo. Sang Nobyembre 11, 1906, nagbiyahe siya sa Bacolod kag gamit ang iya kaugalingon nga pilak
bangod kulang ang kwarta sa kabansang munisipyo. Natapos niya ang mga buruhaton sang masubra lamang sa isa ka semana. Sa iya opisyal nga termino bilang presidente munisipal, ginpatuman niya ang pinakauna nga madako nga survey sang Banwa sadtong Oktubre 1914 tubtob February 1915 nga ginapangunahan ni MB Tatol halin sa Department of Agriculture and Natural Resources. Ang anay dalan nga ginatawag nga Calle Aurora ginahingadlan De Leon Street sadtong Hulyo 29, 1958 paagi sa SB Resolution number 167 sa paghatag dungog sa iya. Wala na naton makitaan ang lulubngan ni Presidente Municipal Segundo de Leon. Anyo sang 1919 tubtob 1922, ang taga Barangay 10 karon nga si Herbacio Miraflores nagpungko bilang Presidente Municipal. Sa idalom sang iya pagdumala, ang populasyon sang bag-o nga balhin nga banwa nagsaka sa 7,500. Isa ka talana sang paglambo gikan sa pila ka anay kag bag-o nga mga pumuluyo. Sa sini nga kritikal nga tion, nagsugod ang operasyon sang Victoria's Milling Company nga nag-ugyon sang pagsugod sang ekonomikanhon nga pagbag-o sa Victorias. Kadam-an sang iya mga kadutaan, iyara sa subong nga Barrio Estado sa Barangay 10 nga nagdugang pagid sa iya legasiya sa komunidad. Bilang pagkilala sa iya mga kontribusyon, ang anay Calle Buen Retiro ginhingadlan nga Miraflores Street pinaagi sa SB Resolution number 167 Series of 1958. Isa ka permanente nga pagdayaw sa iya impluwensya sa Victorias kag sa iya mga pumuluyo. Siya ginlubong sa Victorias Public Cemetery. Tuig 1922 hasta 1925, si Senyor Vicente Ardosa nga umagad ni Don Gonzalo Diching nag-alagad bilang presidente munisipal. Ang pag-abri sang Victoria's Milling Company nagdala sing madamo nga mga migrante nga mangunguma sa banwa. Ini nagdala sing masanag nga dalan sa pag-uswag. Apang sa tunga sang sini nga paglambo, isa ka mabaskog nga kalamidad ang nag-abot sang 1922. Sang nag-awas ang Magnanod River kag nagdala sang madako nga kalaglagan sa mga uma kag mga palangabuhian nga nagtilaw sing kahuyang o kabakod sang komunidad. Sa isa ka mahinungdanon nga buhat sang pagkabalaan, ang iya mga tagapagmana nagdonar sang mga sobra 4 ka hektarya nga agricultural nursery sa Barangay 21 sa provincial government. Ang subong kilala naton nga Ardosa Street anay ginatawag nga Calle Matinal tubtob sang 1958. Siya ginlubong sa mausoleo sang pamilya de Diching sa Victoria's Public Cemetery. 1928 hasta 1931, nagserbisyo bilang presidente munisipal si anay 1901 Sekretaryo Munisipal Esteban Halandoni. Si Esteban Halandoni bilang sekretaryo munisipal halin pa sang tuig 1901 may dako nga kontribusyon sa Victorias nga ginpangunahan sang iya debosyon sa pagpreserbar sang kasaysayan sang banwa. Si Halandoni ang nangin mabaskog man sa pagpanguna sang mga importante nga proyekto sa infrastruktura, ilabi na sa pag-ugmad sang sistema sang karsada sang banwa nga nagbuligid sa ekonomiya kag pag-urbanisar sang Victorias. Sa iya termino, nagsugod ang malapad nga pag-survey sang banwa nga nagsugod sang Hulyo sang tuig 1928. Kilala bilang isa ka mangin-alamon nga tawo, ginbilin ni Halandoni ang iya sinulat nga memwa nga may titulo Ang Ginagihan sang Banwa nga Victorias nga nagatitig sang mga detalye sa kasaysayan sang banwa. Ini nga sinulat, opisyal nga ginrekognisar bilang kabahin sang opisyal nga record sang kasaysayan sang Victorias paagi sa City Ordinance number 2022-31
nga ginpasar sang sangguniang panlungsod sang Victorias sadtong Nobyembre 21, 2022 kag ginaprobahan ni Mayor Javier Miguel L. Benitez sang Disyembre 9, 2022. Ang iya obra padayon nga nagapadulong sa mga palaabuton nga henerasyon nga nagpreserbar sang istorya sang Victorias. Bilang pagpasidungog sa iya mga kontribusyon, ang Halandoni Street, isa sa duwa lamang kadalan sa Victorias nga nagapabilin sa iya orihinal nga pangalan halin pa sang tuig 1907. Ang isa, amo ang Yaquinia Street. Ang iya mga dutanon nga lawas, yara na lubong sa St. Joseph Memorial Garden. 1931, sa sulod sang 3 lamang kabulan, sa malipot nga panahon, ang lamharon nga si Serafin Casañares nag-alagad bilang presidente munisipal. Sa iya termino, ang Municipal Subdivision Plan ginaprobahan sang February 21, 1931. Pero ang matuod nga nagpatinaw kay Presidente Municipal Serafin Casañares amo ang hindi lang kadali sang iya pagserbisyo, kundi ang iya ekstraordinaryo nga pagsaka sa poder. Sa isa ka panahon nga ang Pilipinas ilabi na ang isla sang Negros, ginadumalahan sang mga aristokrata kag mga agalon mayor sang Kalamay, si Casañares, isa ka tawo nga simple kag may matib-ong nga dignidad. Ang iya kadalagan nagikan sa masang pumuluyo kag wala sa mga manggaranon. Ang anay kilala nga Calle Embarcadero ginhingadlan nga Casañares Street sang 1958 bilang pagkilala sa kontribusyon ni Presidente Municipal Serafin Casañares. Ang iya lulubngan, wala na naton matutulan. Tuig sang 1931 hasta 1934, nag-alagad si Vicente Arnaiz bilang ulihi nga alkalde nga gintawag Presidente Municipal sang Victorias. Si Presidente Municipal Vicente Arnaiz, isa kadulumdumon nga personalidad sa kasaysayan sang Victorias durante sa tunga sang transitional nga panahon nga nagdala sa Commonwealth sang Pilipinas. Ang iya administrasyon amo ang responsable sa pagtukod sang Victorias Public Market o merkado publiko nga nagatindog bilang isa ka importante nga sentro sang ekonomiya nga nagbunga sang pag-uswag sa karon ginatawag nga Victorias Commercial Center ang kasing-kasing sang syudad. Sang 1934, si Arnaiz nagbakal sang duta nga may kalaparon nga 33,747 metro kwadrado nga lote gikan kay Simeona Hinco Viuda de Diching sa halin nga 750 pesos lamang. Ini nga lugar nangin opisyal nga municipal cemetery antes ini nagbag-o sa dekada 1960 nga nangin Fairmont Village sa Barangay 7. Bilang pagkilala sa iya mga kontribusyon, ang isa kadalan ginngalanan nga Vicente Arnaiz Street sang tuig 1958. Ang dalan nga anay kilala nga Calle Burgos ginrenombrar nga Arnaiz Street sang 1958 bilang pagdayaw kay Presidente Municipal Vicente Arnaiz. Ang iya katapusan nga lugar nga ginpahuwayan wala na mahibaluan. Tuig 1934, tubtob 1937, kag tuig 1937 hasta 1941, ang nahauna nga alkalde nga gintawag municipal mayor amo si Don Felix Lozada Montinola Sr. Sa iya pag-alagad ang munisipyo, public plaza kag ang tangke sa tubig o agwas potables para sa sistema sang matinlo kag bastante nga tubig sang banwa natukod. Siya ang ginpahalipay nga patriarka sang kilala nga pamilya Montinola sang Victorias kag Saravia, subong Ibi Magalona. Tungod sang kaayo sang iya ngalan, 5 sa iya mga himata kag kaapuhan nagsilbi man bilang alkalde sang banwa. Si Don Felix, isa ka masugid nga tagapangalagad sang kultura. Sadtong 1907, siya nangin direktor sang Sarsuela nga may titulong Flor de Dia, isa ka teatro nga produksyon nga nagatuyo nga magtipon sang pondo para sa bag-o nga Casa Municipal de Magnanod sa nagadako nga banwa
sa duta nga gindonar ni Senyor Alejandro Acuña Yapquiña. Apang sang nadiskubrihan niya nga ang kita nga nakuha ay 80 pesos lamang, nagpasugod siya sang isa ka dugang nga pasundayag, Espinas de una Flor. Agud updan ang iya ka melodrama ni Manuel Fernandez nga ginatawag Magallanes a Polavieja. Ang nasambit nga sarswela nga ginpatigayon sang Mayo 22 kag 23, 1907, nagdangat sang dako nga kadalagan nga nakakuha sang 600 pesos. Ang mga pondo nga nakuha gikan sa sini nga mga pasundayag nagtugot sa padayon nga pagtukod sang Casa Municipal de Victorias. Sadtong Mayo 13, 1927, ang Casa Municipal gintunaan sang pag-atake sang mga sumulunod ni Florencio Entrencherado nga ginapangunahan sang mga Montarde. Policarpio, Mateo, Federico, Valentin Caglion. Si Don Felix kumari sa lugar nga ginsakupan, dala ang iya eskopita nga kapid, kag nagatsinelas lamang handa nga ipakig-away ang iya pinalangga nga banwa. Ang anay Calle Union, karon ginakilala na nga Montinola Street sa pagpasidungog sa ligasiya ni Don Felix. Yara na hamtang sa mausoleo sang Familia Montinola sa banwa sang Ibi Magalona ang iya dutanon nga lawas. Dino sa puso nyo. Tuig 1941, tubtob 1943, kag 1945, tubtob 1947. Si Jose B. Hover Sr. nangin alkalde sang Victorias. Ang ikaduwa nga giyera pang kalibutan nagdala sang mga Hapon nga manug-atake sa Pilipinas. Sa Victorias, pareho sa iban nga lugar sa probinsya, madamo nga mga tawo ang nagbiya sa banwa kag nagpalagyo sa mga bukid. Bilang alkalde sa lihok sang pagbatok, siya kag ang iya mga tauhan nagatubang sang mga kasakit kag kalisod sa ila mga tinago nga pwesto sa kataas sang bukid. Ang anay Calle Progreso gintawag na nga Hover Street paagi sa Resolution No. 167 series of 1958. Siya nakalagak sa mausoleo sa Familia Diching dira sa Victorias Public Cemetery. 1943 tubtob 1945, si Dr. Basilio R. Tangco nagtindog nga mayor sang Japanese-sponsored government, samtang nagaalagad siya bilang alkalde sa idalom sang gobyerno nga ginasuportahan sang Hapon. Si Mayor Basilio Tangco, wala gid siya gintalopangda sang iya mga kasimanwa bilang isa ka traidor o kolaborador sang mga Hapon. Sa baylo, ginlantaw siya bilang isa ka hero nga nagadampig kag may pag-unong sa mga subong niya nga mga Pilipino. Bisan pa nga nagpakuno-kuno siya bilang masinulundon nga leader sa idalom sang rehimen sang mga mananakop nga Hapon, naintindihan sang mga pumuluyo ang iya matuod nga dedikasyon sa ila kasiguraduhan kag kaluwasan. Isa sa iya mga ginluwas amo si Adriano Braga nga nadakpan sang Kempeytay kag ginsuspetsohan nga isa sa mga espiya. At tubang sa katalagman sang pagkastigo kag kamatayon, ang kabuhi ni Adriano Braga nakabitay sa maliputon nga kahimtangan tugtog nga siya naluwas bangod sang mabakod nga pagpanghikot sang alkalde. Si Dr. Basilio Tangco nakapahuway na sa Felix Arceo Montinola Family Mausoleo nga nahamtang sa Victorias Public Cemetery. 1944 hasta 1945, iya ginpunan ang pagkaalkalde sang resistance government sa panahon sang giyera, amo si Manuel Valencia Co. Sa manubo nga tion, nagsilbi siya bilang alkalde sang pagbatok sa Giyera Mundial Ikadua, nagalakat sa peligroso nga agyanan sang nasud nga sakop sang Hapon. Isa ka istorya sang iya pamilya nagasugid sang makahaladlok nga insidente samtang siya nagabiyahe halin sa iya asyenda sa Tizon padulong sa poblasyon.
Sa dalan, ginpaunong siya sa checkpoint sang mga soldado nga Hapon. Kumo nagauyat siya sang isa ka sulat nga may importante nga impormasyon, agud malikawan ang sigurado nga pagdakop kag posible nga kamatayon. Iya ginusang kag gintulon ang amo nga sulat, agud hindi mabisto sang mga soldado. Ang iya matalupangdon nga desisyon nagluwas sa iya kabuhi, kag naghatag pasang kahigayunan sa padayon nga pagbulig sa lihok sang pagbatok. Si Manuel Valenciaco nalubong diri sa Victorias Public Cemetery. Anyo 1947 hasta 1951, si Hector M. Montinola nangin municipal mayor sang Victorias. Ang panahon pagkatapos ang giyera, isa sa mga kilala nga mga programa sa sining nga tion amo ang mga war damage claims kag ang palay emergency loans nga ginpatuman agud maghatag bulig pinansyal sa mga naapektuhan sang giyera kag mas nagpadasig sa produksyon sang agrikultura. Ini ginhikutar ni Mayor Hector Montinola agud masiguro ang pag-ambit sang amo nga mga benepisyo sa iya mga kasimanwa. Sang 1947, isa kadako nga inisyatibo sa edukasyon nga amo ang pag-establisar sang Victorias Junior High School nga subong kilala na nga Victorias National High School ang ginpangunahan ni Mayor Hector Montinola. Ini nga institusyon nagdulot sang dako nga kontribusyon sa paghatag sang kalidad nga edukasyon sa mga kabataan sang Victorias. Nagpatubo sang henerasyon nga may kinaalam kag ihibalo nga kinahanglanon sa pagbangon kag pag-uswag sang pungsod. Ang iya pagpamuno sa pagtukod sini nga eskwelahan nagpamatuod sang iya pagdedikar sa edukasyon kag sa kaayuhan sang iya komunidad. Siya isa ka miyembro sang halangdon nga pamilya Montinola, isa sa 7 ka mga anak ni Don Felix Losada Montinola Sr. Siya karon nalubong didto sa Mausoleo sang Familia de Montinola sa Sementeryo de Sarabia sa Ibi, Magalona. Tuig 1951, tubtob 1959, si Benito M. Montinola nagbulos sa iya utod bilang Municipal Mayor sang Victorias. Ang Municipal Library Building nga natukod sang 1953 nga nagserbi bilang isa ka importante nga tinubdan sang edukasyon kag pagpartisipar sang komunidad sa Victorias. Sang amo nga tion, nakita sang Philippine National Bank ang pagtubo sang pagkinahanglanon sang lugar kag pagbakal sang duta halin sa munisipyo agud tukuron ang ila sangay nga nagdugang pagid sang pag-uswag sang ekonomiya sang banwa. Sa iya pagpamuno nabakal man sang munisipyo ang mga duta nga karon ginatindugan sang Victorias National High School kag Victorias North Elementary School nga mga institusyon sang edukasyon. Si Benito Montinola nangin isa kadako nga bugal sang Victorias sang nahimo siya nga isa ka Undersecretary of Agriculture sa idalom sang Bureau of Environment sa panahon ni Presidente Diosdado Macapagal. Ini naghimo sa iya nga una nga Victoriasanon nga nakakuha sang amo nga posisyon sa gobyerno nasyonal. Siya man isa ka anak ni Don Felix Montinola. Si Benito Montinola nakalagak sa Mausoleo sang Pamilya de Montinola didto sa Sementeryo de Sarabia sa Ibi, Magalona. 1959 tubtob 1963, ang komandante nga nakigbatok sa mga Hapon nga si Mateo Garganera amo ang nagpungko bilang Municipal Mayor sang Victorias. Sa iya pag-alagad, siya ang nagpatuman sang dako nga mga pag-uswag sa Victorias, lakip na ang pag-aspalto sang mga dalan sa Banwa nga dako ang natambag kag pag-angat sang palangabuhian sang mga pumuluyo. Ang pagtukod sang taytay sang magnanod, isa man kahaligi nga kadalagan nga nagpadalagan sang maayo nga paglihok sang mga produkto kag tawo kag nagpadasig sang ekonomiya sang aton nga banwa. Si Mayor Mateo Garganera ginakilala man bilang isa ka mabaskog
nga komandante sang pamatukan nga armada sa gera sadtong World War II. Sa tunga sang pagpangibabaw sang mga Hapon, ginorganisa kag ginpangunahan niya ang lokal nga puwersa sang gerilya nga naghatag inspirasyon sa madamo nga mag-upod sa away para sa kaluwasan. Ang iya pangunahan nga pagdumala kag wala sing ginawad nga pagserbisyo sa pagpanalipod sang iya komunidad nagpatindog sang isa ka dungog bilang isa ka ginatamod sang mga tawo sang Victorias. Siya nakalagak sa Victorias Public Cemetery. 1963 hasta 1986, sa malawig nga tinion, si Jesus M. Fermin nangin mayor sang Victorias. Sa iya malawig nga pagserbisyo sa gobyerno, natigayon niya ang madamo nga mga importante nga proyekto, lakip na ang pagtukod sang mga kinahanglanon nga mga pampubliko nga balayan kag ang pagsemento sang mga dalan, subong sang mga dalan sa Hacienda Los Angeles kag isa ka bahin sang Victorias Estado Road. Ginpanilag niya man ang pag-uswag sang taytay sa Daan Banwa Malihaw, ang munisipyo nga gymnasium kag ang mga kaupod sini nga pasilidad, pati na ang pagtukod sang lain-lain nga mga eskwelahan. Gintukod man niya ang protasan nga mga pwesto sang prutas kag isa ka bag-o nga munisipyo nga balayan. Dugang pa, ginpasiguro niya ang pag-uswag sang lugar nga salayluhan para sa mga informal settlers sa sitio Villa Miranda, Cubay kag Boulevard, kag naglakip sang pagtukod sang Villa Miranda Elementary School. Si Mayor Jesus Fermin, apo ni Don Felix Montinola, nagpadayon sang sini nga panublion sang pag-alagad kag pagkamaalwan sa komunidad. Siya nalubong man sa mausoleo sang pamilya Montinola didto sa Cementerio de Sarabia sa Ibe Magalona. Benito C. Montinola Jr. Siya ang una nga gin-appoint ka alkalde pagkatapos ang 1986 EDSA Revolution, kag pagkatapos ini ginbuslan siya ni Presidente Corazon Aquino kay Mayor Corazon Saico. Nagserbisyo siya sa sulod lamang sang masobra sa isa ka bulan sadtong Mayo 5, 1986 tubtob Hunyo 9, 1986. Tuig sang 1986 hasta 1988, una nga babayi nga nagserbisyo bilang appointed mayor sang Victorias. Bilang una nga gin-appoint nga babayi nga alkalde pagkatapos ang EDSA Revolution, nagpabilin siya nga dako nga impluwensya sa komunidad pinaagi sa pag-una sa pagsemento sang mga dalan nga nagaagi sa Daan Banwa Elementary School kag Hoover Street. Si Corazon Saico, ang iya pagpananaw naglapaw pa sa pagtukod sang konkreto nga hagdan sa bahin sang isdaan kag karnehan sa Victorias Public Market, pati na ang overflow bridge sa Barangay Gawahon nga nagpalapad sang aksesibilidad kag infrastruktura sa lugar. Dugang pa, si Corazon Saico, siya ang naglunsar sang proyekto sa pagtanom sang mga kahoy sa public plaza, kag nagpakita sang iya paghangkat para sa environmental sustainability kag pagpatahom sang banwa. Siya yara nalubong sa Bacolod Memorial Park. 1988 hasta 1992, si Renato M. Fermin nagserbe bilang mayor. Ginpalangga sang mga pumuluyo sang Victorias, si Mayor Renato Fermin ginpabaskog niya ang financial standing sang banwa, kag iya natap na ang mga overdraft nga iya ginsubli gikan sa mga nahaunang administrasyon. Sa iya pagdumala kag sa bilidhon nga bulig ni Congressman Kako Lacson, ginpangunahan niya ang madamo nga mga proyekto sa infrastruktura nga nagbag-o sa banwa. Isa sa iya mga kadalagan amo ang pagsemento sang mga dalan sa Damas Quezon Street, Magsaysay Street, Miraflores Street, Magsaysay Extension, kag ang mga dalan sa palibot sang Kapilya ni San Roque sa Barangay Daan Banwa. Gintutukan man niya ang pagsemento sang mga dalan sa Quaykong, kag ang pagtukod sang importante nga mga istruktura
subong man sang sports stadium sa Victorias National High School Oval, kag Hope Market, kag ang Hope Fish Terminal. Dugang pa, ginbukas niya ang duha ka extension public schools sa Barangay 20 kag sa Barangay Estado nga nagpadako sang oportunidad sa edukasyon para sa mga kabataan. Si Mayor Renato M. Fermin, isa sa mapabugal nga apo ni Don Felix Montinola. Siya yara nalubong sa mausoleo sang pamilya de Montinola didto sa Sementeryo de Sarabia sa Ibi Magalona. 1992 hasta 2001 kag 2004 hasta 2013 si Mayor Severo Acuña Palanca amo ang nagpasyudad sang Banwa sang Victorias. Isa ka matuod o visionary leader nga may dalagko nga handom kag inobasyon. Si Mayor Severo A. Palanca nagpanilbi nga may malig-on nga handom nga bag-uhon ang Victorias kag himuon ini nga madinuagon nga komunidad. Siya gilayon mahimpit nga nagpatuman sa pagsusi sang pinansyal nga tindog sang munisipyo nga wala sang bisan anong detalye nga ginpalampuas. Nahangpan niya ang kabugat sang insakto nga pagdumala sang kwarta. Gani ginpangunahan niya ang pag-codify sang Municipal Revenue Code nga naglatag sang malinong kag epesyente nga sistema para sa pagkolekta sang kita nga ginpatod nga ang munisipyo magapadayon sa pag-uswag kag maka-invest sa iya palaabuton. Madamo nga mga programa ang natigayon ni Mayor Palanca. Ang iya malinawon nga pagpanghuna-huna ang nagdala sa dakong pag-ayo kag pagpalapad sang Municipal Hall, ang Victorias Commercial Center kag ang Main Health Center. Sa iya pagiya, ginpahamtang ang pagtukod sang mga importante nga mga istruktura subong sang PNP Building, ang Municipal Jail, ang City Coliseum, ang City Cemetery, kag ang Livelihood and Development Training Center. Isa sa mga ginbuhat ni Mayor Severo Palanca amo ang pagpalambo sang edukasyon nga nagresulta sa pagtukod sang bag-o nga mga classrooms para sa nagadamo nga populasyon sang estudyante. Ang iya pagpalangga sa kabataan naglawig sa pagtukod sang SK Pavilion, Hall of Justice, kag Senior Citizens Pavilion nga naghatag sang lugar para sa tanan nga sektor sang komunidad nga makapundok kag makapartisipar sa mga katilingbanon nga mga buluhaton. Ginkilala niya ang mga infrastruktura amo ang sa likod nga kusog sang komunidad. Gani ginpasiguro niya ang pagsimento sang mga dalan sa poblasyon kag mga kasikbit nga lugar nga nagpaayo gid sang aksesibilidad kag koneksyon para sa mga pumuluyo. Ginatubang man niya ang mga isyu sa sosyudad, pinaagi sa pagbakal sang mga duta para sa relocation sang mga wala balay nga ginpasiguro nga may masarangan kag sigurado nga puluyan ang mga pigado nga pamilya. Ang iya dedikasyon sa pag-ayad sang komunidad, iya man ginpatahom ang public plaza. Dugang pa, ginpahanugutan niya ang pagbutang sang mga street lights sa mga dalan kag highway. Siya nagsiguro sang 1 ka hektarya nga donasyon nga duta halin sa pamilya Ferraris para sa courthouse relocation site. Amo man ang donasyon halin sa kay Attorney Nordy Diploma nga kung sa diin subong nagatindog ang Negros Occidental Science High School. Dugang pa ang pagtukod sang Central Philippine State University sa Victoria City Campus sa Barangay 14. Isa kahaligi sang kadalagan nga nagpauswag kag naghatag sa mga pumuluyo sang Victoria sang aksesibilidad para sa libre nga edukasyon sa kolehiyo, ilabi na gid sa mga kabataan sang mga mangunguma kag mga pigado. Apang ang pinakamabinungahon nga kontribusyon ni Mayor Severo Acuña Palanca amo ang pag-convert sang Banwa sang Victorias bilang isa ka component city paagi sa Republic Act 8488 nga ginlagdaan ni Presidente Fidel V. Ramos sadtong February 11, 1998 kag ginratify sa isa ka plebisito sadtong Marso 21, 1998.
Ini nga monumental nga kadalagan nangin mapinusganon tubtob sa karon. Si Mayor Severo Acuña Palangka, apo ni Don Alejandro Acuña Yapquiña, bilang bata sang anak ni Don Alejandro nga si Doña Andrea Acuña Palangka. Si Mayor Severo Palangka nakalagak sa Rose Lawns Memorial Park sa Bacolod City. Anyo sing 2001 hasta 2004, si Mayor Remedios Palangka Bantug nag-alagad bilang una nga babayi nga ginpili nga mayor sang Victorias sa edad nga 82. Sa sulod sang iya malipot nga 3 ka tuig nga pagdumala, ginpadayon ni Mayor Bantug ang mga prioridad nga programa sang nagligad nga administrasyon kag natigayon man ang iban nga mga mayor nga proyekto. Ginpalapad niya ang coverage sang PhilHealth benefit para sa barangay development workers nga may 1 million nga pondo kag nagpadayon sa pagbulig sa Kaayong Lawas Foundation kag sa Damas de la Caridad Home for the Aged. Ginpadayon niya ang mga proyekto nga infrastruktura sang syudad katulad sang City Coliseum kag lain-lain nga prioridad nga dalan, proyekto sang drainage kag flood control, pagtukod kag pagkaayo sang lain-lain nga mga opisina sang syudad, mga istruktura nga pang-ekonomiya, mga barangay kag mga pasilidad sang publiko, pati na ang proyekto sa turismo kag pagpatahom sang plaza kag syudad, kag pagtukod sang iban nga mga eskwelahan, classrooms kag iban nga mga istruktura sa eskwela. Isa pa sa iya mga programa amo ang pagdala sang Ballet Philippines kag iban nga presentasyon halin sa Cultural Center of the Philippines diri sa syudad. Pareho sang nagliligad nga administrasyon, napadayon niya ang malinong nga pagdumala sang pinansya sang syudad. Si Mayor Bantug, apo ni Don Alejandro Acuña Yapquiña, ang negosyante nga incheck nga nagdonar sang isa ka bahin sang duta sang tuig 1906 kag great-grandmother man siya ni Mayor Javier Miguel L. Benitez sang Victorias karon. Siya nalubong dito sa Bacolod Memorial Park. Kag amuyadto ang mga bulawanon nga istorya sang legasiya sang aton mga halangdon nga mga lideres nga nagserbisyo sa banwa kag karon syudad na sang Victorias. Humalinsad to tubtob karon sa idalom sang liderato ni Mayor Javier Miguel L. Benitez, ang Victorias nga aton pinalangga nagapadayon sa pag-uswag kag pag-atubang padulong sa masanag nga buwas damlag. Salamat sa inyo pag-upod sa akon sa pagdala sining espesyal nga presentasyon sang Legacy Series Program. Sa liwat, ako, si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa, nagatamyaw sa inyo sang isa ka halandumon nga pagbalik sa handumanan sang aton mga pinalangga nga mga minatay. Madamo gid nga salamat kag sa gihapon sa Dios ang labing mataas nga himaya. Dino, Dino sa puso nyo. Banta ang paryente sang masa. Siya si Dino, Dino sa puso nyo. Serbisyo ang una kag masaldigan ka. Dino, Dino sa puso nyo. Banta ang paryente sang masa. Siya si Dino, Dino sa puso nyo. Serbisyo ang una kag masaldigan ka. Dino, Dino sa puso nyo. Banta ang paryente sang masa. Siya si Dino, Dino sa puso nyo. Serbisyo ang una kag masaldigan ka. Dino, Dino sa puso nyo. Banta ang paryente sang masa. Siya si Dino, Dino sa puso nyo. Serbisyo ang una kag masaldigan ka.